ഇറങ്ങലാം. ഇതാണ് UAE-ലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ സ്ഥലം, ജബൽ അൽ ജയ്സ്. ഇതാ സർപ്രൈസാ? സർപ്രൈസ് ഇതല്ല. അപ്പുറം അതായത് എനിക്ക് ഒരു പെണ്ണിനെ ഇഷ്ടമായി. ഐ മീൻ ഈ കാതൽ. അത് അന്ത പൊണ്ണിനോട് തുറന്ന് പറയறதுக்கு ഒരു ചിന്ന ഭയം ഇருக்கு. எதுக்கு பயப்படணும்? தைரியமா சொல்லுங்க. எந்த பெண்ணுக்கும் உங்களை பிடிக்கும். അല്ല അതൊക്കെ ஆனா அந்த பொண்ணோட மனசுக்குள்ள வேற யாராவது இருந்தாலோ? அது நேர்ல சொன்னால்தான் தெரியும். எப்படி தெரியும்? அந்த பெண்ணுக்கு உங்கள் மேல் காதல் இருக்கேண்டா, அவளோட கண்ணை பார்த்தாலே போதும் தெரியும். അപ്പൊ ഓക്കെ. ഇനി കണ്ണൊന്ന് അടച്ചേ. കണ്ണ് മൂടിക്കേ. ഈശ്വര. ഞാൻ சொன்ன அந்த பொண்ணு நீதான். எனக்கு உன்னை ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கா? അത് ജീവാ വേണ്ട. എനിക്ക് വേണ്ടത് നിന്റെ മനസ്സിന്റെ മറുപടിയായിരുന്നു. അതേ കണ്ണുകളിലിருக்கு. എനിക്കത് പോതും. എന്നാ പിന്നെ പോയാലോ? ആരും